صحيتو صغار ان شاء الله راكم ملاح فيديو رابيد جديده على هذا اللي راك تشوفوا فيه هنايا بوغ كيما نقولوا ان شاء الله اون فا ايمورتاليزي الرخص كيما نقولوا نرجعوا الرخص خالد في الزمان وفي المكان آه، نخلدوا ان شاء الله الرخص اترافير سو بيرسوناج هذايا وعلى بالكم بصح دوك نزيد نقول لكم علاش. اسمعوا معايا وتشوفوا. Le scandale de la semaine, c'est l'affaire Pegasus, ce grand scandale d'écoute téléphonique et d'espionnage fait par le logiciel israélien Pegasus qui appartient à l'entreprise NSO. Près d'une dizaine de pays ont utilisé ce logiciel pour espionner des milliers de gens, notamment le Maroc, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Bahreïn, l'Azerbaïdjan, la Hongrie, seul pays européen. Et ce qui nous concerne, nous, en tant qu'Algériens, c'est que nous avons appris à notre grande dame que près de 6000 numéros de téléphone algériens ont été écoutés par les Marocains, par les services secrets marocains. Parmi eux, les gens les plus haut placés du régime en Algérie, Chengriha, Gaïd Salah, Lamamra, Bedoui, des ambassadeurs, des ministres. On a parlé de l'incompétence du système de santé en Algérie. Peut-on parler aujourd'hui de l'incompétence des services de renseignement algériens? كما راكم تشوفوا الرخص بعينه هذايا حاشاكم الرخيص يضحك على لو سيستيم سونتي اون الجيري ويضحك على لي سيرفيس سيكوريتي اون الجيري. اسمعوا نزيدوا باش كيما نقولوا نحققوا مليح مليح ونخلدوا الرخص. تما كي واحد يقول له اسكو تعرف واش معناتها رخيص، ان شاء الله يجيو يوريو له هذا الفيديو يقول لهم تما نولوا نعرفوا ضرارني équivalent للرخص. Parler de l'incompétence du système de santé en Algérie, peut-on parler aujourd'hui de l'incompétence des services de renseignement algériens? On a parlé de l'incompétence du système de santé en Algérie, peut-on parler aujourd'hui de l'incompétence des services de renseignement algériens? On a parlé de l'incompétence du système de santé en Algérie, peut-on parler aujourd'hui de l'incompétence des services de renseignement algériens? On a parlé de l'incompétence du système de santé en Algérie, peut-on parler aujourd'hui de l'incompétence des services de renseignement algériens? دونك كيما سمعتوا او يضحك على السيستم سونتي اون الجيري وعلى لي سيرفيس سيكوريتي اون الجيري. لو كان موا سيتي فري، لو كان سيتي فري ويضحك نقولوا سيستم دو سونتي خاوتي بريميرمون الجيري في لا كريز تاع الكوفيد هذه انا بروفي باللي سيتي بارمي لي بيي لي ميور بيي سور لا بلانيت كي ا جيري لا كريز. Maintenant, il y a une deuxième vague, il y a panique. Maintenant, donc il y a le temps où vous allez voir que la crise, elle va être gérée d'une manière extraordinaire, comparativement bien sûr les pays l'autre. Le système de santé d'Yalhom, il est déjà tombé. Quand on a la Tunisie, le système de santé d'Yalhom, il est déjà tombé. Rabbi يكون معاهم إن شاء الله. Mais encore une autre indice de comparaison. L'indice de développement humain à l'Algérie, il classe l'Algérie parmi les pays à développement humain élevé. L'indice fait, entre autres, la santé publique. Les services de sécurité, او خونا رافع دار فيديو البارح وريت لكم من فيديو تاع خونا كريم خلوياطي وين ايزون كيما نقولوا expliquer l'affaire تاع Pegasus. D'ailleurs, l'Algérie خرجت راسها مرفوع. En plus de ça, les pays voyous راهم حاشاكم dans la merde كيما الماروك وكاع les pays اللي يستعملوا هذاك الاخر le logiciel Pegasus, ils sont dans la merde. Ils vont être dans la merde pendant un bon bout de temps. تسمى راه حاشاكم راح يكونوا في الخرا pendant très longtemps مدة طويلة. les enquêtes ومنا وتبهدايل و لي سانكسيون اون فا بوار. مي احنا ما يهمناش هذا، يهمنا هذا الرخيص هذا وليد الحرام كيفاش يضحك على بلادو. جو في repasser un peu le passage هذاك. Des services de renseignement algériens. On a parlé de l'incompétence du système de santé en Algérie. Peut-on parler aujourd'hui de l'incompétence des services de renseignement algériens? On a parlé de l'incompétence du système de santé en Algérie. Peut-on parler aujourd'hui de l'incompétence des services de renseignement algériens? دونك خاوتي هذه هي رحم والديكم كي واحد يقول لكم واش معناتها رخيص ولا تحبوا تعطوا نتلب واحد رخيص ولا وريو له الفيديو بلا ما تهضروا. قال تحب تعرف واش معناتها رخيص ولا تشوفوا واحد رخيص وريو له هذه. نكملوا لا فيديو خاوتي. Je préfère ne pas répondre tout de suite à cette question. J'étais un peu chaud sur la partie.
دونك خونا قال لك ما يريبونديش باسكو هو يلي لا هذا قاضي احسان جو روتير ماشي خونا هذا تاني خابيت واحد اخر قاضي احسان ما يريبونديش يطبع الناس على لسانهم فوزالي فوار شكون حب يطبع على راسها. Tout le monde est passé à Antar, tout le monde. Enfin, bah, je ne te souhaite pas, mon ami. On est trois à être passés à Antar. Les Marocains Donc on a un point de vue sur la question. Les Marocains surveillent le patron de la DGSI et la DGSI surveille Karim Tabou, Ihsan Qadi, leur amène du couscous ou des pâtes ou des frites à midi. دونك كيما تشوفوا حبوا يطبعوا بوراوي على راسها. مي ابارامون كون فوز الي فوار مانتونون بوراوي بدات تمرق باسكو بوراوي دخلت الحبس ابخي اتر باسي في لو بلاطو هدايا تاع الخبرجيه جات عند القاضي احسان جابتها في بوهدمه مي جاب لي ربي لا ابخي لا لوسون اسمعوا تشوفوا مي اونتر طون نزيدو نشوفوا شويه وجه الرخص واش يقول. Les Marocains surveillent le patron de la DGSI et la DGSI surveille Karim Tabou, Ihsan Qadi, leur amène du couscous ou des pâtes ou des frites à midi. Les Marocains surveillent le patron de la DGSI et la DGSI surveille Karim Tabou, Ihsan Qadi, leur amène du couscous ou des pâtes ou des frites à midi. Les Marocains surveillent le patron de la DGSI et la DGSI surveille Karim Tabou, Ihsan Qadi, leur amène du couscous ou des pâtes ou des frites à midi. Les Marocains surveillent le patron de la DGSI et la DGSI surveille Karim Tabou, Ihsan Qadi, leur amène du couscous ou des pâtes ou des frites à midi. Comment دونك كيما راكم تسمعوا توجور او يقول بالليك لي ماروكان يعسوا في لي سيرفيس سيكوريتي ديالنا ولي سيرفيس سيكوريتي ديالنا يجيبوا الكسكس كريم طابو وقاضي احسان دونك الرخص بعينيه كيما قلت لكم خاوتي كي واحد يسقسيكم على الرخص وريو له هذا الفيديو دوك تشوفوا بوراوي كيفاش ريبوندات لهم وتشوفوا لا رياكسيون تاع البرخاصه هذايا. est-ce qu'on peut qualifier cela? Je pense que c'est une culture chez les Marocains, cette surveillance, et c'est devenu une culture. Non, je parle de la nôtre. Est-ce qu'il y a une culture chez nous de pas? Non, je parle de la nôtre. Est-ce qu'il y a une culture chez nous de pas? Non, je parle de la nôtre. Est-ce qu'il y a une culture chez nous de pas? Non, je parle de la nôtre. Est-ce qu'il y a une culture chez nous de pas? Non, je parle de la nôtre. Est-ce qu'il y a une culture chez nous de pas? Non, je parle de la nôtre. Est-ce qu'il y a une culture chez nous de pas? Non, je parle de la nôtre. Est-ce qu'il y a une culture chez nous de pas? Non, je parle de la nôtre. Est-ce qu'il y a une culture chez nous de pas? Moi, je pense. دونك البورخسون قاتلوا بالليك لي ماروكان ولات عندهم من كولتور هذه تاع الوقابه والاسبيوناج ومن هو اللي قال هذا ما تهضريش على الماركه هضري لي على التوانه هايليك. Est-ce qu'il y a une culture chez nous de pas? Non, je parle de la nôtre. Est-ce qu'il y a une culture chez nous de pas? Non, je parle de la nôtre. Est-ce qu'il y a une culture chez nous de pas? Moi, je pense que les hauts dirigeants de. دونك vous allez voir بالليك بوراوي مرقت لهم و elle va plus tomber dans le panneau ان شاء الله تكمل هكذا بركه كيما نقولوا معليش يا با ما كاش اللي ما يغلطش واحسن الخطاؤون هما كيما نقول لك التوابون. Par le monde, parce que bon, apparemment même en France ils sont écoutés, etc. Mais je ne pense pas que quelqu'un se hasarderait aux responsables à parler de choses sérieuses dans un téléphone ou à proximité d'un téléphone. Donc bon, c'est vrai que c'est vraiment indélicat de la part de nos voisins de mettre les responsables algériens sous écoute, même si bon, je pense qu'ils se sont bien bidonnés. صحفي خرج. دونك فهمتوا خاوتي بالليك بوراوي سي بون جاب لي ربي يلعب خي لا لوسون نكملوا باش نكملوا مع البرخاسان نعاودوا نفكروه بالميساج هذا تاع الرئيس. Donc bon, c'est vrai que c'est vraiment indélicat de la part de nos voisins de mettre les responsables algériens sous écoute, même si bon, je pense qu'ils se sont bien bidonnés. صحفي خرج يستنطق لأن قال كلام قوي على الدولة الجزائرية مش على الرئيس ولا يستنطق يخرج يمشي للسفارة يعطيهم عرض حال استنطقني فلان واستنطقني فلان ايش راك ماكش بعيد على الخبرجي شاهد صحفي راك ماكش بعيد على الخبرجي شاهد صحفي راك ماكش بعيد على الخبرجي شاهد صحفي. Scandale de la semaine. دونك خاوتي هذه الفيديو افون دو تيرميني نوري لكم ثاني هذا الارتيكل هذايا جو بونس غير كيما خرج وقتاش لو 30 جويي اليوم كريس سانيتير لو ار سي دي شارج تبون اي لو غوفرنمون. شوفوا هذا وجه السيونيزم ثاني ار سي دي بالعباس حسن بالعباس وشو يقول هنا خاوتي
Le Rassemblement pour la culture et la démocratie a violemment critiqué l'attitude du pouvoir qui, en pleine crise sanitaire, se prépare à l'organisation d'élections locales anticipées. Est-ce que سمعتوا كش واحد يهدر على les élections locales باش تشوفوا هادوما les sionistes algériens qui ont infiltré la Kabylie ou les Kabyles vont les chasser من بلاد قبايل. انا نعطيها لكم اوفيسيال رايحين يخرجوا ما يزيدوش يحطوا رجليهم بلاد قبايل. هاد الخابيت هدايا ما هدرش على لافير بيغاسوس وعلى لافير تاع لي الاخر لي ماروكان ايزون سوتوني لو ماك اي لانديبوندونس لا كابيلي il n'a pas dit mot نفس ما خرجهاش يجي دوكا يكذب. il veut utiliser la crise sanitaire اللي كما قلت لكم elle est gérable et elle va être gérée mieux que tous les autres pays. vous allez voir يجي يتكلم ويكذب يستعمل لا كما نقولوا لا ديتريس تاع الناس يستعمل الخوف تاع الناس pour envoyer un mensonge هكذا pour dire que le gouvernement se prépare à l'organisation des élections locales anticipées et ils s'en foutent de la population. معناتها ما على بالوش بالشعب وراهم يخموا على الانتخابات. الخابيت هدايا شوفوا وجهه ان شاء الله يدخل الحبس على لافير هذيك اللي خدم الخدام هذاك الماروكان اون نوار ومات عنده في الدار. جابوا يخدم له ماسونري ولا مش عارف ولا يخدم له الاخر لا ديكوراسيون تاع دارو ولا جابوا اون نوار مات في دارو بور اون افير ومن افير كيما نقولوا دو بينال بوبليك نورمال. ان شاء الله يدخل الحبس على جالها كوم ان شيان ما يدخلش كوم كيما نقولوا ديتوني بوليتيك. ان شاء الله يدخل الحبس بور اون افير دو دروا كومان. دونك regarde le grand mensonge. شوفوا لو غران مونسونج هادوما كي ضربني كي قاضي احسان كي هدايا مي ils vont être chassés de Kabylie et d'Algérie ان شاء الله par les Algériens comme des chiens. فوالا هذه يا خوتي لا فيديو تاع اليوم. La crise sanitaire, bon, il faut faire attention, il faut vraiment prendre au sérieux, mais je pense que Doula Rahi, كيما نقولوا elle fait son travail et vous allez voir que Inch'Allah, on va la gérer très très bien. Bien sûr, الناس اللي توفى ولا اللي عندهم والديهم مرض ولا وش نقول لكم ربي يرحمهم كاملين. Inch'Allah, les dégâts vont être minimes, mais أنا je fais complètement confiance aux Algériens, كيما نقولوا peuple et État. On va s'en sortir, on va s'en sortir. والخوبات هادوما tôt ou tard ils vont payer le prix. وهذا خاوتي كما قلت لكم كي واحد يسقسيكم على الرخص قولوا لهم ارواحوا تشوفوا الفيديو تشوفوا الرخص حي ويزغد فيفون et il bouge. هذا هو الخبر جي كما قال عليه الرئيس. خاوتي هذا ما كان على بروشين ان شاء الله لا باتري ولا مور. ربي يحفظكم.